your touch. Necesito tu toque. I want you to be sincere with our prayer. Quiero que seas sincero con esta oración. The Father, Que Padre, do not pass me by. no me pases de lado. My heart is open this Mi morning. corazón está abierto esta mañana. I'm ready to receive. Estoy dispuesta a recibir. I'm ready to receive your blessing Estoy this dispuesta a morning. recibir tu bendición esta mañana. Touch me, oh Lord. Tócame, Señor. Touch me, oh Lord. Tócame, Señor. As you open your mouth and begin to pray this morning. Tócame, Señor, esta mañana. This morning. Tócame, Señor, esta mañana. Pass us by this morning. Father, we bless you because you are a good God. Padre, bendecimos porque tú eres un Dios bueno. We return all glory to you because you alone Te deserve it. devolvemos toda la gloria, Señor. We thank you for how far you have brought us. Te damos gracias por cuál lejos nos has traído. Thank you for your unlimited grace and favor. Gracias por tu gracia ilimitada y favor. As a whole family this morning, we have come to say thank you. Como familia esta mañana hemos venido a servirte. As we are going into your word, we pray that you teach us ourselves in the name of Como Jesus. escuchamos de tu palabra, oramos que nos enseñes en el nombre de Jesús. That this morning only you will be seen ahead in the name of Jesus. Que esta mañana solamente a ti se verá y solamente a ti te escuchará. That no one will go back home the same way in the name of Y que Jesus. nadie salga de aquí igual en el nombre de Jesús. Everyone that come out this morning will come with illumination in the name of Toda Jesus. palabra que recibamos esta mañana vendrá con iluminación en el nombre de Jesús. Thank you, Jesus, for answering our prayer. Gracias, Jesús, por respondernos. In Jesus' name. Amén. Hallelujah. Amén. Lift up our hands for Jesus. Si ese aplauso para mí es mucho. But if it's for Jesus, it is small. Si es para Jesucristo es Can we clap mucho. our hands for Jesus? I want to thank our Daddy for this privilege. Esta mañana doy gracias a nuestro papá de la casa con el privilegio To stand in your presence this morning. para que esté delante de vosotros y que ministre. I'm sent here by our Daddy. Y pues, damos So gracias. can we celebrate our Daddy in the house? Aplaudan. Let's celebrate our Daddy in the house. So let's celebrate ourselves. Celebrate yourself. Aplaudan para vosotros. Can you sit on your enemy? Por favor, pueden sentarse sobre sus enemigos. Sit on your enemy. Siéntate encima de tus Say, Satan, enemigos. you are in trouble. Di, Satanás, estás en peligro. You are not talking. Say, Satan, you are in trouble. Di, Satanás, estás en peligro. Are we afraid of Satan? ¿Tenéis miedo a Satanás? Amen. The Bible makes us understand that La Biblia nos hace entender we are sitting in heavenly que places estamos sentados en altos sitios celestiales, above principalities and powers. sobre principados y poderes. And Satan was sent down from that heaven that we were sent to the earth. Y donde estamos sentados, Satanás fue despachado desde ahí. So we can see that we are more powerful than Satan. Así que puedes ver que eres más poderoso que Satanás. Satan is just good. Satanás solamente es tramposo. So somebody says, Satan, you are in trouble. Que alguien diga, Satanás, estás en problemas. Hallelujah. Amén. So today we are going to be looking at there is hope in Christ. Vamos a ver hoy, hay esperanza en Cristo. There is hope in Christ. Hay esperanza en Cristo. Then on the subtopics list, have hope. Y luego el subtítulo dice, ten fe.
Et le sujet dit est la foi. Have hope. No ten esperanza. Est de l'espoir. Let's see our text from the book of Job chapter 14. Vamos a ver el texto en el libro de Job capítulo 14, Nous allons le livre de Job chapitre 14, Verse 7 to 9. versos 7 a 9. versets 7 à 9. He said, for there is hope for a tree, if it be cut down, that it will strong again, and that the tender branch therefore will not cease. Though the roots therefore wax old in the earth, and the stalk therefore die in the ground, yet through the sense of water it will brood, and bring forth buds like a plant. Amen. Amén. Dice, hasta un árbol tiene más esperanza si lo cortan. Volverán a brotar y le saldrán nuevas ramas. Aunque sus raíces hayan envejecido en la tierra y su cotón esté podrido, al sentir el agua renacerá y echará nuevos brotes como un árbol recién plantado. Amén. La Bible dit un arbre a de l'espérance. Quand on le coupe, il repousse. Il produit encore des végétaux. Quand sa racine a vieilli dans la terre, quand son tronc meurt dans la poussière, il reverdit à l'approche de l'eau. Il pousse des branches comme une jeune plante. Amen. Amen. Hallelujah. Amén. The Bible verse is making us understand that there is hope for a tree that is cut down. El pasaje bíblico nos hace entender que hay esperanza incluso para un árbol que han cortado. La Bible nous fait comprendre qu'il y a de l'espérance même pour un arbre qui a été coupé. Even though it has been cut, Aunque ya lo han cortado, Même si ça a été coupé, it just needs something. solamente necesita il a algo. juste besoin de quelque chose. It just needs something. Solamente necesita algo. Il a juste besoin de quelque chose. Amen. Amén. That means there's no situation that God cannot turn around. Significa que no hay ninguna situación que Dios no puede Ça veut dire cambiar. qu'il n'y a aucune situation que Dieu ne peut pas changer. But before we go into details, Pero antes de que nos metamos en Avant que detalles, nous n'ayons dans les détails, when we say hope, what does it mean? cuando decimos esperanza, ¿qué significa? quand on parle de l'espérance, qu'est-ce que cela signifie? We are going to start from faith. Vamos a empezar desde la fe. Nous allons commencer par la foi. In the book of Hebrews chapter 11 verse 1, En el libro de Hebreos capítulo 11 verso En 1, Hébreux chapitre 11, verset 1, the Bible says, faith is the substance of things hoped for. dice, la fe es la esperanza de cosas que deseas. la foi c'est l'espérance des choses que nous attendons. I want us to take note of that. Quiero que tome nota de eso. Prenons note de cela. Substance of things hoped for. La confianza de lo que tú deseas. La substance des choses que nous espérons. That shows that faith is an important partner with hope is an important partner with faith. Significa que la esperanza y la fe son socios muy Ça veut dire que importantes. l'espérance et la foi sont des associés très They importants. work together. Trabajan juntos. Ils travaillent ensemble. That means what you get tomorrow, it depends on the hope you have today. Significa que lo que tú consigas mañana dependerá de la esperanza que tú tienes hoy. Ça veut dire que ce que tu vas obtenir demain dépend de l'espérance que tu as aujourd'hui. And the faith you have on what is coming depends on the hope you have in it. Y la esperanza y la fe que tú tienes en lo que tú deseas dependerá de lo que vayas a Et recibir. l'espérance et la foi que tu as, c'est ça qui dépend de ce que tu vas obtenir. So we can say that hope is the confidence, expectation that something desired is coming. Like you are certain about it that thing is coming. Significa que la fe es una esperanza y el deseo de que lo que tú estás esperando está viniendo. Ça veut dire que la foi, c'est une espérance, une parfaite des choses que tu attends. The Bible makes us understand that God has given us so many things in heavenly places. La Biblia nos hace entender que Dios ya nos ha dado muchísimas cosas La en Bible el nous fait cielo. comprendre que le Dieu nous a donné beaucoup de choses dans les cieux. Amen. Amén. He has given us blessings. Nos ha dado ya Il nous a donné bendiciones. des bénédictions. When you open the word of God, you see the word of God, you see what is talking about your life. Cuando abres la Biblia y ves la palabra de Dios, vas a ver las cosas que dice la Biblia sobre tu vida. Quand tu ouvres la Bible, qui est la parole de Dieu, tu verras ce que la Bible dit par rapport à ta vie. That is the main reason we have to know who we are in Christ. Es el motivo por el cual tú tienes que saber quién eres en Cristo. C'est la raison pour laquelle nous devons savoir qui sommes-nous en Christ. Because if you don't know who you are in Christ, Porque si tú no sabes quién eres en Parce que si Cristo, tu ne sais pas qui tu es en Christ, Satan will take advantage of you. Satanás va a tomar ventaja de Satan ti. prendra avantage de toi. I was writing an example in Sunday school this morning. Y estuve dando un ejemplo esta mañana en la clase Je donne dominical. un exemple à l'école dominical ce I said matin. our body is the temple of God. Estaba diciendo que nuestro cuerpo es el templo de Je Dios. sais que notre corps, c'est le temple de Dieu. Just as we cannot bring anything unclean into this church, Como podemos traer cualquier cosa inmunda, una cosa sucia a la casa de De la Dios. même façon, nous ne pouvons pas parler des choses impures dans cette église. same way our body is the temple of De la God. misma manera, si sabes que tu cuerpo es el templo de De la Dios, même façon, notre corps, c'est le temple du Christ. So until we walk with that consciousness, y hasta que tú no camines con esa Quand tu conciencia, manges avec cette there are conscience, some things we will not stop doing. hay cosas que no vamos a dejar il y de a des hacer. choses que tu ne dois pas arrêter de faire. Amen. Amén. So it might look like your case is hard, Así que va a parecer que tu
difficile. You might look at your future and be like, I'm not sure something good is coming out of this. Puedes estar mirando tu futuro y estar diciendo, yo no creo que nada bueno va a venir de mi Tu futuro. peux regarder dans ton futur, tu peux dire non, je pense pas que quelque chose de bien viendra dans mon futur. They also saw it in Nazareth. They said, can something good come out of Nazareth? Incluso en la Biblia se habla de Nazaret que decía que hay algo bueno que puede salir de C'est Nazaret. ainsi qu'ils ont parlé de Nazareth, disant que est-ce que quelque chose de bon peut sortir de Nazareth? But God can bring something good out of nothing. Pero Dios puede traer algo bueno de la nada. Dieu peut apporter quelque chose de bien venant de rien. Amen. Amén. No matter how hard your case might be, No importa lo difícil que fuese tu Peu situación, importe autant difficile ta situation peut you are the sembler, one seeing it hard. eres tú mismo que lo ves c'est difícil. toi qui le vois The difficile. Bible makes us understand. La Biblia nos hace La entender. Bible nous fait He comprendre. said, is there anything hard for my God to do? Dice, hay algo difícil que Dios no Il y puede a hacer. quelque chose de difficile à mon Dieu de faire. The God you are serving, El Dios que tú Le Dieu sirves, que tu the God I sers, am el serving, Dios que yo le sirvo, Dieu que je the God we sers, are gathered here to el serve. Dios que hemos reunido, nos hemos reunido aquí para le Dieu servir. pour qui nous sommes rassemblés Is ici there pour anything servir. hard for Him to do? Hay algo difícil que Él no puede Il y a hacer. quelque chose de difficile qu'il ne peut pas faire. Is it your life? Es tu vida, C'est ta vie, Is it your finance? son tus ce sont finanzas, tes finances, Is it your health? es tu salud, c'est ta santé, Is it your business? es tu ce negocio, sont tes affaires, Is it your children? son tus ce hijos. sont tes enfants. I'm telling you this morning, Te estoy diciendo esta Je vous l'ai mañana, dit ce matin, there is nothing too hard for God to do. no hay nada difícil que Dios no puede il n'y a hacer. rien de difficile que Dieu ne peut faire. Hope sees the future. La esperanza ve el futuro. L'espérance se voit dans le futur Faith receive it. La fe lo et la foi recibe. le reçoit. Amen. Amén. Hope sees the future. La esperanza ve el futuro L'espérance se voit dans le futur Faith receive y it. la fe lo et la recibe. foi le reçoit. Amen. Amén. So we are going to be looking at the main content of today, Vamos a estar mirando el contenido de hoy Nous allons voir le contenu principal which is have faith. que dice, ten fe. qui dit est de la foi. And we are going to use Ezekiel chapter 37 as a case study, Y vamos a ver el libro de Ezequiel capítulo 37, verse 1 to 10. verso 1 a 10. Nous allons voir Ézéchiel chapitre 37, le verset 1 à 10. Amen. Ezekiel 37, verse 1 to 10. Ezequiel capítulo 37, 1 a 10. Ézéchiel 37, verset 1 à 10. He said, the hand of the Lord was upon me, and carried me out in the spirit of the Lord, and set me down in the midst of the valley, which was full of bones, and caused me to pass by them round about. And behold, there were very many in the open valley, and lo, they were very dry. Let's take note of that very dry. Vamos a tomar nota de muy seco. Nous allons noter très sec. They were very dry. Muy seco. Ils étaient très secs. And he said unto me, Son of man, can this bone live? And I answered, O Lord God, thou knowest. Dice desde el verso 1 a 3, el Señor puso su mano sobre mí y fue llevado por el Espíritu del Señor hasta un valle que estaba lleno de huesos. El Señor me condujo por entre los huesos que cubrían el fondo del valle. Estaban desparramados por el suelo por todas partes y completamente secos. Tomemos nota de la palabra secos. Luego me preguntó, hijo de hombre, ¿podrán estos huesos volver a convertirse en personas vivas? Oh Señor soberano, respondí, solo tú sabes la respuesta. Verset 1 à 3, la Bible dit, la main de l'Éternel fut sur moi, et l'Éternel me transporta en esprit, et me déposa dans le milieu d'une vallée remplie de fumant. Il me fit passer auprès d'eux tout autour, et voici, ils étaient fort nombreux à la surface de la vallée, et ils étaient complètement secs. Il me dit, fils de l'homme, ces eaux pourront-ils revivre? Je répondis, Seigneur éternel, tu le sais. Amen. Amen. Amén. So there are moments in life where everything seems dry. Hay momentos en la vida que todo parece estar en Il y a des seco. moments dans la vie où toutes les choses semblent secs. It feels like your dreams are dead. Parece ser que tus sueños están Ça peut sembler muertos. comme si tes rêves sont It feels séchés. like your prayers are not answered. Parece ser que nada está, Dios no está respondiendo tus Ça peut oraciones. sembler que tes prières ne sont plus It répondues. feels like there's no hope again. Parece ser que no hay ninguna otra Ça peut esperanza. sembler comme s'il n'y a plus d'espérance. And you're already giving up on yourself. Y tú ya te has rendido de ti Et tu t'es déjà mismo. fatigué toi-même. The Bible says the bones were very La dry. Biblia dice que los huesos estaban muy La secos. Bible dit que les eaux étaient complètement That means desséchées. there's no hope again. Significa que ya no hay Ça veut dire qu'il n'y esperanza. avait plus d'espérance. Many of us have seen bone on the street. Muchos ya hemos visto huesos en la Beaucoup de calle. nous voyons des eaux dans la rue. He said the bone was very dry. Dice los huesos estaban muy Il secos. dit les eaux étaient complètement secs. There's no life in them. No hay vida en Il n'y avait ellos. plus de vie en There's no eux. flesh covering them. No había carne que los Il n'y avait plus cubría. de chaise, de flèche qui les They couvrait. were so dry that there's no hope. Estaban tan secos que no había Ils étaient tellement esperanza. asséchés qu'il n'y avait plus d'espérance. Even Ezekiel said, hey, God, I don't know if this thing can live again. Incluso Ezequiel decía, yo no sé si eso puede volver a Même volver en Ézéchiel la disait que je ne vida. sais pas si ces choses-ci
peux revivre. Because when it comes to man understanding, Porque cuando se trata del entendimiento del Parce que hombre, quand il s'agit de la compréhension it humaine, shows that parasites have walked on those bones. enseña que los parásitos ya habían caminado sobre estos les huesos. parasites marchaient déjà sur ces ossements. I don't know what kind of affliction Satan has put in your life. Ahora, yo no sé qué tipo de aflicción Satanás ha puesto en tu Je ne sais vida. pas quel genre d'affliction Satan I a mis don't dans know ta what vie. aspect of your life is under the affliction of Yo no Satan. sé qué aspecto de tu vida está bajo una aflicción de Je ne sais pas Satanás. quel aspect de ta vie est sous l'affliction de Satan. Just like this dry bone, Igual que esos huesos De la même secos, façon que ces ossements a secs, death situation, una situación muerta, une situation morte, hopeless condition, una situación desesperada, une condition sans things espérance, that look beyond repair. las cosas que parecen que nunca más se van a les reparar. choses qui sont au-delà de la And you réparation. are looking at your life that if God is helping other people, I'm not sure He can help Y me. estás viendo que Dios está ayudando a otros, pero no ves dónde puede Et tu vois que ayudarte. Dieu est en train d'aider cette personne, mais il ne peut pas m'aider. Because you feel like you are the worst. Porque piensas que tu situación es la Parce que tu peor. penses que ta situation est la plus pire. Because you feel like your situation is the worst. Porque piensas que tu situación es la peor. Parce que tu penses que ta situation est la plus pire. Because you feel like Satan has dealt with you that God cannot even see you Porque again. piensas que Satanás se ha tratado contigo de tal manera que Dios ya no puede ver. Comme si Satan a tellement traité avec toi que Satan Dieu ne peut plus te comprendre. But this morning I have a good news for you. Esta mañana tengo buenísimas noticias Mais ce para matin, ti. j'ai une bonne nouvelle pour toi. And the good news is that God knows your Y la situation. buena noticia uno es que Dios conoce tu La bonne situación. nouvelle, c'est que Dieu connaît ta If situation. He can seize the dry Si bone, puede ver esos huesos Si tu secos, peux voir ces os sèches, if He can take Ezekiel there si pudo coger a Ezequiel tu peux amener ahí Ézéchiel là-bas and say, look at this y bone. decir, mira esos et huesos tu secos, regardes ces ossements. Their problem has been much. sus problemas eran muchos. Les problèmes ont été tellement They have beaucoup. been here for long. Llevan aquí muchísimo tiempo. Ils y étaient pendant beaucoup d'années. There is no hope for them Ya no again. hay esperanza aquí Il para n'y a plus ellos. d'espérance pour ces The one ossements. has named you, they have given you the name that God has not given you. Pero el Dios te ha dado un nombre. Mais les autres ont donné un nom que Dieu ne t'a pas They donné. have called you barren. Oh, el mundo te ha llamado Ils estéril. t'ont appelé stérile. Even they are even calling you poverty. Incluso te empiezan a llamar Ils pobreza. t'appellent même toi-même la pauvreté. They are seeing you and they are shaking their head. Te ven y mueven su cabeza. Quand ils te voient, ils bougent la tête. Family don't even need your opinion. Los familiares ya no tienen ni siquiera tu La famille n'a opinión. même pas besoin de ton opinion. But I'm telling you this morning, Pero te digo esta Mais je te mañana, dis ce matin, God is seeing your struggle. Dios está viendo ese Dieu esfuerzo. voit tes God is difficultés. seeing your pain. Dios está viendo ese Dieu dolor. voit ta He's douleur. seeing what you are going Está through. viendo por lo que estás Il voit ce que tu atravesando. He traverses. says, sister, you are not Dice, alone. hermana, tú no Il estás dit, ma soeur, sola. tu He n'es pas says, seule. brother, you are not alone. Dice, hermano, tú no Il dit, estás mon solo. frère, tu n'es pas seul. Because he has brought this message this morning. Porque ha traído ese mensaje esta Parce qu'il a mañana. ramené ce That message means ce he has matin. remembered you, sister. Significa que se ha acordado de ti, hermano Brother, mío. he has remembered you this Hermano morning. mío, se ha acordado de Mon frère, il ti. s'est rappelé de He toi. has remembered you this Se ha morning. acordado de ti esta mañana. And he's changing your story Y this está morning. cambiando tu historia esta He's mañana. turning things around for your case this morning. Está cambiando tu situación esta Il change ta mañana. situation ce matin. If God has done it before, he's going to do it again. Y si lo ha hecho antes, lo volverá a Si hacer. Dieu l'a fait par le passé, il va le faire encore If he maintenant. has done it before, Si lo ha hecho antes, S'il l'avait fait dans le passé, he's doing it again. lo va a seguir il haciendo va encore le ahora. faire maintenant. Amen. Amén. And he will remember you this Y morning. se acordará de ti esta Et il va se mañana. rappeler de toi ce matin. No situation is too dead for God to No hay do. ninguna situación muy muerta que Dios no puede Il n'y a pas de intervenir. situation autant mort pour Dieu qui ne peut pas relever. Remember the bones were very dry. Acuérdate, estos huesos estaban muy secos. Rappelle-toi que les ossements étaient complètement desséchés. That means they have been dead for a long time. Significa que estaban muertos durante mucho Ça tiempo. veut dire qu'ils étaient morts depuis plusieurs années. They have been scattered. Han estado Ils esparcidos. étaient détruits. They don't have life. No tienen vida. Ils n'avaient pas de vie. People have looked at you La gente ya te ha Les mirado gens te and they were regardent like, it is finished for y you. dicen que se ha acabado et por ils disent esta que c'est fini pour persona. toi. Humanly speaking, nothing is impossible again. Humanamente dicen ya nada se puede hacer Humainement parlé, il n'y contigo. a plus rien à faire pour toi. Humanly speaking, nothing is working in your life again. Humanamente dicen ya nada va a funcionar en tu Humainement parlé, vida. rien ne fonctionne That dans ta business vie. is not working the way it's supposed to work Dicen again. ese negocio ya no va a funcionar como debería. Tes affaires ne marchent pas comme ça devrait And marcher. you're feeling like something is wrong. Y estás sintiendo como si algo Et tu está sens que mal. quelque chose ne va Just pas. like the tree that was cut down. Igual como el árbol que fue cortado. De même comme l'arbre qui a été coupé, But God is here for you this Pero morning. Dios está aquí et esta Dieu est mañana. ici pour toi God ce is here matin. for you this morning. Dios está aquí para ti Dieu est esta ici God mañana. is here for you this morning. Dios está aquí para ti esta mañana. That dream that is lost is coming back. Ese sueño que perdiste, That contract that is ese lost is coming back. contrato que perdiste, That relationship that is broken is being esa restored this relación morning. que se rompió, Dios te va a Ceux qui sont restaurar. I don't know what is dry in your Yo life. no sé lo que está seco en tu vida. I don't know the Yo dry bone that you have in your no sé cuál life. es el seco, el Je hueso sais pas seco en tu les vida. ossements sèches que tu as dans ta vie. But this morning, just a word. Pero esta mañana solamente Et una ce matin, palabra.
juste What une you parole. need is just a Lo que word. necesitas es solo una Tu as palabra. besoin juste d'une parole. And there will be life Y again. habrá vida otra And vez. there will be life again. Habrá vida otra And vez. there will be Y restoration. habrá restauración. Amen. Amén. I read from verse 4. Voy a leer desde el He verso said, 4. Verset 4. Again he said unto me, prophesy unto this bone, and say unto them, O ye dry bone, hear the word of the Lord. Entonces me dijo, anuncia un mensaje profético a estos huesos y diles, huesos secos, escuchen la palabra del Señor. Il me dit, prophétise sur ces eaux et dis-leur, ossements desséchés, écoutez la parole de l'Éternel. Amen. Amén. He said, just speak into it. Dice, solamente habla. Il a dit juste parle à ces eaux. There is nothing impossible for God to do. No hay nada imposible que Dios no Il puede n'y a rien hacer. d'impossible que Dieu ne peut faire. Because we don't know how important the word of God Porque is. aún no sabes lo importante que es la palabra de Dios. Parce qu'ils ne savent pas autant important qu'est la parole de Let's Dieu. open Genesis chapter 1, verse 1. Let's read from verse 1. Abramos Génesis capítulo 1, verso 1. Genèse chapitre 1, le verset 1. The Bible says, in the beginning God created heaven and the earth. And the earth was without form and void. And darkness was upon the face of the deep. And the Spirit of God moved upon the face of water. And God said, let there be light. And there was light. And God saw the light that it was good. And God divided the light from the darkness. And God called the light day, and the darkness he called night. And in the evening and the morning was the first day. And God said, Amen. Dice, en el principio Dios creó los cielos y la tierra estaba desordenada y vacía, y las tinieblas estaban sobre la faz del abismo, y el Espíritu de Dios se movía sobre la faz de la tierra. Y Dios dijo, sea la luz, y fue la luz. Y vio Dios que la luz era buena, y separó Dios la luz de las tinieblas. Y llamó Dios a la luz día, y a las tinieblas llamó noche. Y fue la tarde y la mañana un día. Luego dijo Dios, haya expansión en medio de las aguas, y separe las aguas de las aguas. Amén. Amen. Au commencement, Dieu créa les cieux et la terre. La terre était informe et vide, et il y avait des ténèbres à la surface de l'abîme. Et l'Esprit de Dieu se mouvait au-dessus des eaux. Dieu dit que la lumière soit, et la lumière fut. Dieu vit que la lumière était bonne, et Dieu sépara la lumière d'avec les ténèbres. Dieu appelait la lumière le jour, et il appela les ténèbres la nuit. Ainsi il y eut un soir, il y eut un matin, ce fut le premier jour. Dieu dit qu'il y a une étendue entre les eaux, et qu'elle sépare les eaux d'avec les eaux. Et Amen. Dieu, Amen. Amén. Hallelujah. Amen. He said the word, and God said, Dice una palabra, Dios solo dijo. and God said. Y Dios solo dijo. That means everything we are seeing physically, Significa que todo lo que vemos Ça veut dire que tout ce físicamente que nous voyons physiquement it was put in place by the word of God. fue puesto en su sitio por la palabra a de été mis Dios. à leur place par la parole de Until it Dieu. gets to our side when God wanted to create us. Hasta cuando llegó sobre nosotros, cuando Dios quiso crearnos. Parce qu'au moment où le Seigneur voulait aussi nous créer, He said, let us create man in our own image. Dijo, vamos a crear al hombre en semejanza il a nuestra. dit créons l'homme à notre image. That means when he was creating man, he was also creating a co-creator. Significa que cuando estaba creándole como Dios creador, Ça veut dire qu'il a créé en tant que Dieu créateur. Amen. So we are not just ordinary. así que tú y yo no somos Tous les ordinarios. hommes ne sont pas ordinaires. The word of God is life. La palabra de Dios es La vida. parole de Dieu, c'est la vie. The word of God is La powerful. palabra de Dios es La parole poderosa. de Dieu est puissante. And when he created us, Cuando nos creó, Et quand il nous a he créés, has also given us this word. también nos ha dado esa il nous a palabra. aussi donné cette He also parole. gave us this word as Jesus Christ. Nos ha dado esa palabra como Il nous a donné cette Jesucristo. parole comme Jésus-Christ. That's why Adam can name every animal Por eso Adán pudo nombrar todo C'est pour animal ça qu'Adam a dénommé tous les animaux without making mistake. sin cometer un sans error. commettre une erreur. You are lion. Tú eres You are león. goat. Toi, tu es le lion. Tú eres You perro. are this. Tú eres You are gato. that. Tú eres tal, tú eres tal. And the Bible makes us Y understand. la Biblia nos hace Et la Bible nous entender fait comprendre He said the word that comes out of our mouths, que la palabra que sale de la nuestra parole qui sort boca de nos bouches, they are life. son vivos. ce sont des vies. They carry the power of the Lord. Tienen el poder de Ils Dios. portent la parole de They Dieu. carry the spirit of the Lord. Tienen el espíritu de Ils portent Dios. l'esprit de That's Dieu. why the Lord was telling Ezekiel. Por eso el Señor le decía a C'est ce que Ezequiel. le Seigneur disait à He Ézéchiel. said, and he said unto me, Dice Ezequiel, dice el Señor me Et dijo, c'est ce que le Seigneur me dit. prophesy, profetiza, Prophétise. say unto the bone, di a estos Dis huesos, à ces ossements. O ye dry bone, oh huesos Oh, secos, ossements desséchés. hear the word of the Lord. escuchen la palabra de Écoute Dios. la parole de Dieu. It is no longer my word again, Ahora ya no es
mi Il ne palabra. s'agit plus de ma It parole, has become the word of the Ya Lord. se ha convertido en la palabra de mais Dios. c'est devenu la parole de But the Dieu. word is coming through us because we are the temple of God. Y la palabra de Dios sale a través de nosotros porque somos el templo de Et la Dios. parole de Dieu sort au travers de nous parce que nous sommes le temple de Dieu. Because we carry God inside of us. Porque tú cargas y llevas a Dios dentro de Parce que nous ti. portons Dieu dedans de nous. So your word matters a lot. Así que sus palabras son muy Ça veut dire que importantes. tes paroles sont très importantes. That's why some of you, instead of talking positively into your life, Por eso algunos de nosotros antes, en vez de que hablen cosas positivas en sus C'est la vidas, raison pour laquelle d'autres d'entre nous, au lieu de parler des choses positives dans nos vies, oh, my life is over. siempre estás hablando on negatividad. dit oh, ma vie a fini. Oh, this situation will not kill me like Oh, this. esa situación no me matará. J'espère que ¿sí? cette situation ne va pas me tuer. Ezekiel did not say such words to those friends. Ezequiel no usó esas palabras a esos huesos Et ce qui n'a pas secos. parlé de quelles paroles à ces semences séchées. He prophesied life into them. Profetizó vida Il en a los huesos prophétisé la vie secos. sur He ces semences. prophesied greatness into them. Profetizó grandeza en Il a la vida en prophétisé los la huesos grandeur sur secos. ces eaux. What are you saying to yourself? ¿Qué es lo que te dices a ti Qu'est-ce que tu te mismo? dis à toi-même? What are you speaking over your ¿Qué life? es lo que tú hablas sobre Qu'est-ce tu que tu vida? parles sur ta vie? What are you saying to your ¿Qué life? es lo que tú dices sobre Qu'est-ce tu que tu dis vida? à ta vie? The word of God La palabra de La Dios parole de Dieu is very important. es muy est importante. très importante. Instead of saying my life is over, En vez de decir que mi vida se Au lieu de acabó, dire que ma vie est finie, say I know you are restoring me, O si Lord. tú, Señor, me estás restaurando. je sais que tu es en train de me restaurer, Seigneur. Instead of you saying nothing is working for me, En vez de decir, oh, nada Au funciona lieu para de dire Dieu mí. ne fonctionne pour moi, the Bible says everything is working together for La me. Biblia dice que todo está obrando para mi la Bible bien, dit que tout marche ensemble pour notre bien. For those that love God, para los que Pour aman a ceux qui Dios. aiment Dieu. everything is working together for our Todo good. está obrando juntamente Tout para mi marche bien. ensemble pour The notre Bible bien. makes us understand La that Biblia nos hace La entender Bible fait que comprendre when que men are seeing casting down, cuando los hombres son quand les arrebatados, hommes voient les he échecs, said God is seeing lifting high. Dios te está levantando. Dios tus puede arriba. ser God is seeing you being lifted up. Dios te ve siendo Dios te elevado va hacia tratando arriba. de When men are casting you Cuando down, los hombres te están les intentando hommes levantar, te when réduisent, men are seeing cuando failure, los hombres ven quand les hommes voient fracaso, les échecs, God is seeing us as an achiever. Dios nos ve como Dieu nous voit comme des conquistadores. accomplisseurs. What are you saying to your ¿Qué life? es lo que tú dices? Qu'est-ce que tu dis de ta vie? What are you prophesying into your ¿Qué es life? lo que profetizas en Qu'est-ce tu que tu vida? prophétises de ta vie? When you wake up in the morning, Cuando despiertas como Quand tu te mañana, lèves le matin, stand up, pongámonos de lève-toi pie decree into your y life. empiezas a decretar en tu décrète sur ta vida. vie, I am blessed. Yo soy je suis bendecido. béni. Everything works together Todo for obra my good. por mi Tout bien. marche ensemble pour mon I bien. will not be stranded. Yo no voy a Je quedarme ne veux pas mal. I détruire. am created in the image Yo of fui God. creado en la Je imagen suis y créé à semejanza l'image de de Dios. My business receive the life Mi of God. negocio recibe la vida de Porque My la Dios. children receive the life of Mis God. hijos reciben Les la vida enfants de reçoivent la Dios. lumière de Many Dieu. of us, the negative one we are speaking to the life of our children is what is affecting them. Muchos de nosotros, las palabras negativas que hemos hablado de la vida de nuestros hijos es lo que les está Beaucoup afectando. d'entre nous, la parole négative que nous parlons de la vie de nos enfants, c'est ça qui les affecte. This child will not kill me. Este niño no me va a Cet enfant matar. ne va pas me tuer. This child will not kill me. Este niño no me va a Cet enfant ne matar. va pas me tuer. Bless their life. Bendice la vida de Bénis tus leur hijos. vie. Speak good thing into their life. Habla cosas buenas en sus Parle de vidas. bonnes choses dans leur vie. That area that is not giving you joy. Esa área de la vida del niño que no te da Ce domaine de la gozo. vie de ton enfant qui ne te donne pas de la Speak joie, to that area. Habla en esta área. parle de ce Tell domaine. Satan that is a liar. Dile a Satanás que ya fue Dis à Satan, tu es menteur. When Satan see that you are speaking negative words to Cuando yourself, Satanás ve que hablas cosas negativas sobre Quand ti, Satan parle des choses négatives à toi-même, he's happy. está feliz. il est content. Because all he needs is just one area of your life. Porque lo único que necesita es una área de tu vida. C'est parce que ce qu'il a besoin, c'est juste un domaine de ta If vie. he can dominate in just one area of your Si life, puede dominar una área de tu vida, Tu peux dominer juste à un domaine de ta vie. so when you want to pray, be like, "Oh, I've even been praying for this health since all these days. The thing no feel good." cuando empiezas a hablar, empiezas a decir, llevo orando sobre mi salud muchos años y aún sigo Quand tu igual. commences à prier, tu dis que depuis plusieurs années, j'ai prié pour ma santé, mais les choses restent de même. So Satan hearing that is happy. Y Satanás cuando oye eso Quand celebra. Satan écoute cela, il est I'm content. overcoming. Oh, ya le he dado. Je l'ai gagné. I'm overcomer. Ya le he vencido. Je l'ai So gagné. he start taking charge in other areas of your Y life. empieza a tomar fuerza en todas partes de tu Il vida. commence à prendre charge dans ton domaine de ta vie. Because we don't know who we are in Porque Christ. aún no sabemos quiénes somos Parce en que nous ne Cristo. savons pas qui nous sommes en Christ. This is the time to take authority of your Ya life. es tiempo de que tú tomes Il autoridad est temps que sobre tu tu prennes vida. l'autorité dans ta vie. This is the time to take charge as the watchman in your family. Ya es tiempo de que tú tomes control como un vigilante sobre tu Il est familia. temps que tu prennes le contrôle en tant que vigile de ta famille. And stand up and say, Satan, enough is enough. Y decir, Satanás, suficiente, Il est temps que tu suficiente. dis Satan, assez c'est assez. You have oppressed me for a long Ya me time. has oprimido durante Tu m'as mucho oppressé tiempo. pendant plusieurs You have années. bent me for a long Me has time. torcido durante Tu mucho m'as tiempo. tordu pendant plusieurs But années. now I am arising. Pero ahora me estoy
m'élève. I know who I am in Christ. Yo sé quién soy en Je Cristo. sais qui je suis en Christ. I am taking authority. Yo como autoridad, I'm not como giving you chance in autoridad, my life no te again. voy a dar espacio en mi So vida this más. sickness you cannot stay in my No te voy life. a dar espacio en mi vida Dans más. ma vie. This affliction you cannot stay in my Esta life. aflicción no puede quedarse en mi Je ne peux pas vida. demeurer dans ma vie. Speak life into your life. Habla vida sobre tu Parle vida. la vie dans ta vie. Don't speak death. No hables Ne muerte. parle pas de la mort. Speak life. Habla vida. Parle la vie. Speak life. Habla vida. Parle la vie. Amen. Amen. Another one says it is a process. Otro es un proceso. D'autres ont dit c'est un processus. There is process. Hay un proceso. Il y a un processus. When Ezekiel spoke to the bone, Cuando Ezequiel habló a los huesos Quand secos, Ézéchiel a parlé aux ossements, they did not just stand instantly. no, los huesos no pararon ils ne inmediatamente. sont pas mis debout immédiatement. Let's continue reading from 5. It says, Thou said the Lord God unto this bone, Behold, I will cause breath to enter into you, and ye shall live. And I will lay sinews upon you, and will bring up flesh upon you, and cover your skin, and put breath in you, and ye shall live. And ye shall know that I am the Lord. Hallelujah. Amén. Entonces dice el Señor soberano, atención, pondré aliento sobre dentro de ustedes y haré que vuelvan a vivir. Les pondré carne y músculos y los cubriré con piel. Pondré aliento en ustedes y revivirán. Entonces sabrán que yo soy el Señor. Et je prophétiserai selon l'ordre que j'avais reçu. Et comme je prophétisais, il y eut un bruit, et voici, il se fit un mouvement, et des os s'approchaient les uns des autres. Et je regardais, et voici, il y avait des nerfs, la chair crue, et la peau les couvrit par-dessus, mais il n'y avait point en eux d'esprit. Amen. Amén. In verse 7, when Ezekiel prophesied to the bone, En verso 7, cuando Ezequiel profetiza a los Au huesos, verset 7, Ézéchiel a prophétisé aux he ossements. said the bones start coming together. dice, los huesos empezaron a Il a juntarse. dit que les ossements commençaient à se They start rencontrer. joining together. Empezaron a juntarse. Ils ont commencé à He s'approcher said les uns flesh des starts autres. appearing on them. La carne empezó a aparecer sobre los La chair a huesos. commencé à apparaître sur That eux. means the hope is being restored. Significa que la esperanza estaba siendo Ça veut dire que restaurada. Your l'espérance a été life are being restaurée. gathered together again. Sus vidas se están reuniendo otra La vez. vie se réunit une fois de plus. As Ezekiel has prophesied, Como Ezequiel I profetizó. prophesied to somebody's life this Profetizo morning. sobre la vida de C'est alguien la vie de aquí. quelqu'un That ce every matin. dry bone in your Que life, cualquier hueso seco en tu Tous les vida. ossements séchés de ta every vie. situation that looks like there's no life Cualquier again, situación que parece ser que ya está muerta. Plus de vie encore. every business that looks dead, Cualquier negocio que parece La muerto. paix qui manque au monde. every relationship that seems Cualquier scattered, relación que parece ser que está destruido. that point that you are Ese confused. punto en el que estás y parece ser que estás Dans confundido. lequel tu es confus. I speak the word of God into it this Habla morning. la vida de Dios en tu vida. La parole de Dieu sur That la begin to terre. come back together. Empieza a ver That begin to esperanza. come back together. Empieza a ver Receive the life of God this morning. 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 Recibe la vida de Dios. And God came for those dry bones. Y Dios habló sobre esos Dieu a huesos fait secos. de semence That is séchée. how God is going to come for somebody this Así es morning. como Dios hablará por alguien esta Parce que le mañana. Seigneur t'entiendra pour quelqu'un ce matin. And they start joining Y together. empezaron a juntarse. Ils ont commencé à se I rapprocher. know at that point Ezekiel will be marveled. Yo sé que en ese punto Ezequiel se À ce sorprendió. moment, Ézéchiel était And he surpris. will look like what is Y happening. estaba mirando qué está Il pasando m'a dit, aquí. qu'est-ce qui est en train de se passer? But there is something that was still missing. Pero había algo que Il y faltaba. avait quelque chose qui manquait. There was no breath in them. No había Il respiración n'y avait en pas de ellos. souffle There en was no eux. breath in No them. había Il n'y avait respiración pas de en souffle en ellos. eux. It was in process. Era el proceso. C'était un processus. So when God is working on your Así situation, que cuando Dios está obrando Quand sobre tu tu travailles dans situación, ta situation, it looks like nothing is happening. parecerá que nada está ça pasando. semble comme si rien ne se passe. In the physical, it looks like things are working but it's En stopping. el físico parece ser que va un poco delante y luego para. Physiquement, c'est comme si les choses de marche et ça s'arrête. I want you to know that God's work is step by step. Quiero que sepas que la obra de Dios es paso a Je paso. veux juste que tu travailles étape par étape. Brother, don't give up. Hermano, no te rindas. Mon Sister, frère, ne te don't give up. découragez pas. Hermana, no te rindas. God is working on your Dios life. está obrando God para is ti. working on your Está situation. trabajando tu situación. He's not looking at you No hopeless. está mirándote como si nada. Nothing is impossible for God to No hay do. nada imposible para que Dios no pueda Dieu a hacer. fait. He said, cast your care upon me. Dice, pon tus problemas sobre Fais tes él. problèmes sur Bring moi. your problem to me. Dice, tráeme tus Ramène-moi problemas. tes problèmes. That means He's going to solve it for you. Significa que lo va a solucionar para Il ti. est prêt à les
s'ouvre pour toi. but it is in process. Pero es en Mais c'est un proceso. processus. Don't give up. No te Ne rindas. te décourage pas. Ezekiel did not give up. Ezequiel no se rindió. Ezequiel ne s'est pas He découragé. knows that if God can join those bones together, Sabía que si Dios puede juntar esos Il savait que huesos, si je pouvais rapprocher tes os if ensemble, God can cover it with si flesh, Dios puede taparlos con si je pouvais carne, couvrir avec la chair, definitely God can make it to work. definitivamente Dios puede hacer que effectivement, je peux le funcione. faire marcher. Let's go back to the book of Job, where we started from. Vamos a volver al libro de Job. Alors, dans le livre de Job, Job chapter 14. Job capítulo 14. Job chapitre 14, He said, for there is hope for a tree, if it be cut down, and it will stroke again. And that the tender branch therefore will not cease. Though the roots therefore wax old in the earth, and the stalk therefore die in the ground. Yet, through the sense of water, it will brood. Amen. Verse 7, 8, 9. Job 14, versos 7 a 9 dice, porque si el árbol fuere cortado, aún queda de él esperanza, retoñará aún y sus nuevos frutos saldrán. Si se envejeciera en la tierra su raíz y su tronco muere muerto en el polvo, al percibir el agua reverterá y hará copa como planta nueva. Amén. un arbre a de l'espérance quand on le coupe, il repousse, il produit encore des rejetons. Quand sa racine a vieilli dans la terre, quand son tronc meurt dans la poussière, il revêtit à l'approche de l'eau, il pousse des branches comme une jeune plante. Amen. Amen. Hallelujah. Amen. He said the sense of water. Dice, necesita agua. L'essence de l'eau, Jesus is the living water. Jesús es agua viva. Jésus est l'eau vivante. And so far we are planted in him. Mientras estamos plantados en Et une fois él, que nous sommes plantés en He lui, said our life will be like a leaf that is planted beside the riverside. dice, nuestras vidas serán como árboles plantados al lado del río, nous serons comme des arbres plantés du côté de la That is rivière, bearing out his fruit in the right que season. trae sus frutos en el tiempo qui idóneo. produit ses fruits au temps The précis. Bible makes us understand that our leaf will not wither. La Biblia nos hace entender que nuestras hojas no se La Bible nous secarán. comprend que nos feuilles ne vont pas se dessécher. So he said, even if this tree is cut Dice, down, aunque se corte este Même si árbol, ces arbres sont coupés, I don't know where you have been cut down this yo morning. no sé dónde se te ha cortado esta Yo mañana. I don't know where your hope has been dashed. Yo no sé dónde tu esperanza ha sido je sais pas où ton arrebatada. espérance est I don't know arrêtée. where they look at your life and be like, nothing good can come out of you No sé qué again. parte de tu vida miran y dicen, no hay nada bueno que va a salir de Je ti. sais pas si tu regardes ta vie, tu dis que rien de bon ne peut But I venir de là. prophesy into your life this Pero morning. profetizo sobre tu vida esta Je suis mañana. ce The matin. Bible says, at the sense of La water, Biblia dice que la señal de agua, at the sense of water, como fuego en el agua, he said, your life will begin to grow dice again. tu vida volverá a permanecer. And the living water is in our midst Y today. el agua vivo está entre nosotros esta He's ready to mañana. touch you this Está morning. dispuesta a tocarnos esta He's ready to mañana. wake us with his right this Está dispuesta morning. a tocarnos esta mañana. Every dry land, Toda tierra seca, toda tierra seca, every dry toda situation. situación seca. You are receiving the water of God this morning. Recibe la vida de Dios The water of God is esta part of mañana. your La life this vida de morning. Dios viene You sobre are esta receiving the mañana. water this morning. Viene sobre ti esta mañana. Regarde sur toi ce matin. Some people are still doubting it. Alguna gente lo duda. They're like, what are you saying? Dicen, pero hermana, ¿qué estás Ma diciendo? chérie, qu'est-ce que tu dis? Do you know how long I've been in this ¿Tú situation? sabes cuánto tiempo llevo en esta Tu sais combien de situación? temps je suis dans cette The situation? Bible makes us La understand. Biblia me hace La Bible nous entender. fait comprendre He said there was a woman in the Bible. Dice, había una mujer en la qu'il y avait une Biblia. femme dans la Bible. He said Satan has afflicted the woman. He Dice, Satanás la había afligido. said it was Satan pressed. avait affligé la It was femme. bent upside down. Dice, estaba jorobada. Elle était courbée. And when you want to walk, this is how it's Y working. cuando quiere caminar, camina inclinada. Elle pouvait marcher, For inclinée. 30-something years. 30 y pico de años. But when Jesus came, Pero cuando vino Jesucristo, when Jesus came, cuando vino Jesucristo, in 9 minutes, en un momento, in 9 minutes, en el momento he changed the exacto, story of the oh, woman. cambió la historia de la mujer. Cambió la historia de la mujer. The man at the rivers of El Bethsaida, hombre del esposo de Bethesda. he said, how long have you been Dice, here? ¿cuánto tiempo llevas aquí? Do you want to be ¿Tú healed? quieres estar sanado? He said, Master, Dice, Il a dit, Señor, maître, I've been here, it has been long. toda mi vida llevo je aquí. suis ici il y a plusieurs années. In fact, my family have forgot me Incluso here. mi familia se ha En fait, olvidado de je mí me oublié aquí. He ici. said, there is a river. When the angel comes to step the Dice, hay un water, río que cuando los ángeles vienen a Il conmoverlo, dit que les anges viennent entrer. there is nobody to put me no hay inside. nadie que me pueda ayudar, que me Il y a meta personne dentro qui del reste à agua. l'intérieur. But the question is, do you want to be La healed? pregunta que te he hecho es, La ¿tú question quieres c'est est-ce que sanarte? tu veux être guéri? So Jesus is coming this morning and asking you the same Y Jesús question. nos hace a ti y a mí la misma Je pregunta. sais que ce matin, te pose la même Believe that this question. dry bone can rise ¿Tú again. crees que esos huesos secos pueden He
You're going to receive our own miracle this morning. If you believe that I work again, if you believe that the situation you want, you will stand up and manifest it. I'm working again. If you need, can you prophesy to your life? My life is working again. My life is working again. Everything is working together for my good. And you're speaking to your life. You're speaking to that situation. Speaking to that situation. And then we carry your pen with you. Carry your pen with you. Carry your pen with you. Speaking to that situation. Speaking to that situation. Speaking to that situation. Speaking to that Let's have our seats. God told the man, he said, carry your bed. Dice, carga tu cama. Il a dit alors porte ton lit Walk. Dice, camina. et marche. Camina. God is telling somebody this Dios morning, le dice a alguien esta Si mañana, quelqu'un ce carry matin, your bed and walk. carga tu cama y porte ton lit et camina. You have marche. stayed long in that point. Llevas mucho tiempo en ese punto. The limitation in your family has stopped La you. limitación de tu familia te ha parado. They say enough is enough. Dice, suficiente es suficiente. You're not waiting for man to lift you. No estás esperando que un hombre venga a agarrarte. He said, I am here to hold your Dice, hands. yo estoy aquí para I will hold you by agarrarte. myself. Yo voy a aguantar mi I will carry you myself. Voy a cargar con él mismo. Just carry your bed by Solo faith. carga tu cama y Carry your vete. bed by Carga faith. tu cama con fe. Walk. Camina, camina, camina. Póngase de pie. Until you are angry, your spirit, many things will not shift in Hasta your que tú life. no te pares de tu espíritu, muchas cosas no van a Parce que tu cambiar. ne te fais pas un esprit, rien ne va me changer dans ta Until you vie. can stand up and take declaration and say, I am standing. Hasta que tú no pares y tomes declaración y digas que yo estoy Jusqu'à ce parado. que tu te tiens, tu prends la déclaration que tu peux me tirer. Family battle has limited you and you are there. Las batallas familiares te han limitado y sigues ahí. Les batailles familiales t'ont limité et tu es toujours là-bas. It's because my brother did not send me. Es porque mi padre no me ha ayudado. Porque mi madre no me ha You ayudado. have put yourself in that Ya te has situation. dejado en esa Tu te mets dans situación. cette situation. What are you doing yourself? Es lo que tú mismo Qu'est-ce que tu haces. fais à Leaving toi-même? people that did not help Deja you. a la gente que no te ha ayudado. Analyze Tú yourself. mismo ponte de pie. Be angry in your spirit. Estate enfadado en el espíritu. And say enough is Y enough. di basta ya. Si assez, c'est assez. I'm not letting this battle kill Ya you. esa batalla no me va a I'm not matar. letting this battle No voy a overcome you. dejar que esa batalla me rinda. Cette bataille me I am brise. moving forward. Voy a avanzar para I will adelante. not be No stopped. voy a hacer What adelante. No voy a ir adelante. has the word of God said about ¿Qué es you? lo que la palabra de Dios dice Qu'est-ce sobre que dit la ti? parole de Dieu par rapport à How toi? many of them are you declaring? ¿Cuántas de ellas tuyas Combien de declarando sobre paroles tu tu vida? déclares sur ta vie? The Bible says, I will make a way in the La wilderness. Biblia dice que haré camino en el desierto. La Bible dit, je ferai un chemin dans le désert. He said, even it will bring water in the desert. Dice incluso que te va a traer agua en un Je vais desierto. m'amener l'eau dans le désert. And you're in that wilderness, you're not going back to the word of God and say, God, you said you will make a way in the Y wilderness. estás sentado en ese desierto, ese problema, y no le dices a Dios que tú dijiste que harás Et camino si en dans el ce désert, tu desierto. ne vas pas dire à Dieu, Seigneur, tu This situation looks like desert. Where's the Esta water? situación parece un desierto. ¿Dónde está el Parce que agua? ça montre comme un désert. Où est l'eau? Because we fail to ask God for what He has promised us. Porque hemos fallado en preguntarle a Dios por las cosas que nos ha Parce qu'on prometido. refuse de demander à Dieu les choses qu'il nous a promis. We fail to affirm the word. Fallamos en confirmar y declarar la Nous palabra avons de Dios. échoué pour confirmer la parole de Dieu. We fail to take authority. Fallamos en tomar Nous autoridad. avons échoué pour ne pas prendre l'autorité. And Satan is molesting Y us. Satanás sigue molestando. Et Satan est en train de nous déranger. Amen. Amén. The last verse said, the Spirit of God bring full life. Dice, el Espíritu de Dios también trae vida completa. L'Esprit de Dieu apporte la vie complète. For as many that have lost hope this morning, Como muchos que ya hemos perdido esperanza esta Et mañana. comme beaucoup d'entre nous ont perdu de l'espérance ce matin, for as many that need restoration in every Como area, muchos que necesitan restauración en toda su vida. beaucoup comme cette personne a besoin de la restauration dans tous les domaines de leur vie. the breath of the Lord is coming upon you this El morning. Espíritu de Dios viene sobre tu vida. In the name of L'Esprit de Dieu Jesus. vient sur toi ce matin. The breath of the Lord is coming upon you El this Espíritu morning. de Dios viene The sobre tu breath of the Lord is vida. coming upon you this El morning. Espíritu de Dios viene The sobre breath of tu the Lord vida. is coming upon you La this restauración morning. de Dios viene The sobre Spirit tu of the vida. Lord is overshadowing you Oh, this el morning. Espíritu de Dios sobrepasa esta mañana. Let's get the last two verses, that is 9 and 10. Ezekiel chapter 7, verse 9. Vamos a leer los dos últimos versos. Ezequiel capítulo 37, 8 a 9. He said, then Ézéchiel chapitre 37, verset 8 à 9. Then said he unto me, prophesy unto the wind, prophesy, son of man, and say to the wind, thus says the Lord God,
come forth from the four winds, O breath, and breathe upon the snake, that they may live. So I prophesied as he commanded me, and the breath came into them, and they lived, and stood up upon their feet, an exceeding great army. Amen. Amén. Desde el verso 9 dice, luego me dijo, hijo de hombre, profetiza un mensaje profético a los vientos, anuncia un mensaje profético y di, esto dice el Señor soberano, ven, oh aliento, ven de los cuatro vientos y sopla en estos cuerpos muertos, para que vuelvan a vivir. Verso 10. Así que yo profeticé el mensaje, como él me ordenó, y entró aliento en los cuerpos. Todos volvieron a la vida y se pusieron de pie. Era un gran ejército. Amén. Il me dit, prophétise et parle à l'esprit, prophétise, fils de l'homme, et dis à l'esprit, ainsi parle le Seigneur l'Éternel, esprit, viens des quatre vents, souffle sur ces morts et qu'ils revivent. 10. Je prophétisais selon l'ordre qu'il m'avait donné, et l'esprit entra en eux, et il reprit vie, et ils se tinrent sur leurs pieds. C'était une armée nombreuse, très nombreuse. Amen. Amén. He said, and he said, God said, prophesy, speak to the wind. Y dice que Dios te dijo que profetice en los cuatro vientos. Et il dit, le Seigneur a dit, prophétise, parle au vent. There is something still needed in your life. Hay algo que aún necesitas en tu vida. Il y a quelque chose dont tu as besoin dans ta vie. God says, I have not finished in your life, I just started. Dios dice, no he terminado, acabo de empezar. Je n'ai pas encore fini avec ta vie, j'ai juste He commencé. said, and when the breath of the life entered into those Y bones, le dice que cuando el aliento del Señor entró en esos huesos Quand secos, le vent de Dieu est entré dans ces when ossements, the breath of the Lord entered into these mere dry bones, cuando el aliento del Señor entró en esos huesos secos, quand le vent de Dieu est entré dans ces ossements he desséchés, said they did not arise as an ordinary person. dice, no levantaron como gente ils ne ordinaria, sont pas levés comme des personnes They came out ordinaires. as a great army. vinieron como un ejército Ils sont levés comme grande, une They came out as a nation. warrior. vinieron como Ils sont guerreros. levés comme des Those guerriers. ones that we think there is no hope in them Los again. que veis que no tienen esperanza en Ils ellos. n'ont plus d'espérance. Listen to what he said, the dry O bones. escucha, dice huesos Les secos, os desséchés, The one that there is no hope for el que again. ya no tiene esperanza, The one that there is no flesh on the body el que ya no again. tenía carne en su cuerpo. He said, but when God finished with them, Dice el punto había acabado con Dios ellos. mío, they arise a great army. Se levantaron como un They ejército. arise warriors. Se levantaron como guerreros. I prophesy to somebody like this Profetizo sobre morning. la vida de que Dios As soberano. the breath of the Lord is coming unto Como el you, aliento de Dios viene hacia ti. you are not arising as an ordinary No person. levantarás como persona You ordinaria. are arising as a warrior. Levantarás como un You guerrero. are arising as a kingdom financier. You Levantarás como una are financiera. arising as a prosperous person. Levantarás como una persona You will próspera. feed nations. Oh, You vas a alimentar will a feed naciones. nations. Vas a alimentar a You are naciones. not ordinary Oh, again. no serás ordinaria más. He said, ordinary person did not arise. Dice, gente ordinaria no se les personnes levantaba. ordinaires ne se sont pas levées. When God is starting with you, it looks like you are ordinary. Cuando Dios empieza contigo, pareces una persona Quand ordinaria. Dieu commence avec toi, tu ressembles à une personne ordinaire. But when God finished with you, Cuando Dios termina Mais quand Dieu contigo, finit avec toi, a great warrior is un standing. gran guerrero para un la grand guerrier se dresse. A kingdom financier is un standing. financiero del reino Un para la financier du royaume se lève. When God finished with Joseph, Cuando Dios terminó con Quand Dieu José, avait fini avec Joseph, his brother that had presented him, sus hermanos que le habían les abandonado, personnes qu'il avait abandonnées, they came back and bowed. vinieron y se postraron They delante de él. called him master. Le llamaban maestro, They called him master. le llamaban They jefe, bowed before se him. postraron se delante de prosternaient él. devant lui. As many that have mocked you, Como muchos que se han I burlado de pray ti. for you this morning. Esta Where you have mañana, been rejected, donde has sido rechazado, where you have been mocked, donde has sido burlado, you will be celebrated. donde has sido celebrada, In the name of Jesus, En el nombre de where you Cristo. will be comforted. donde te han llamado a seguir, That place that they don't want to see you. los que no te quieren ver, That place that they don't want to hear you talk. esos sitios que no tienen oído tu voz, They will stand up for you until you van come. a ponerse delante de They Dios will stand until you come. van a honrar hasta que tú Stand until vengas, you come. van a honrar hasta que They tú will stand vengas, until you come. van a honrarte hasta que yo God is venga. changing your story this Dios te morning. está cambiando tu God is historia changing your esta story mañana. this Está morning. cambiando tu historia esta mañana. Amen. All you need to do is to hope. Lo único que necesitas es C'est comme tu as besoin de esperanza. l'espérance. I don't know that thing that is making you cry. No sé lo que te hace Je sais pas llorar. ce qui te fait pleurer. Somebody is here, you are having secret tears. Alguien está aquí, pero en el secreto estás llorando. Quelqu'un est ici avec des larmes You cannot secrètes. even tell it out to somebody. No puedes incluso decirlo a otra Je ne peux pas persona. expliquer cela à But you quelqu'un. are crying and saying, God, when will you
answer me me. estás llamando diciendo, Dios, ¿cuándo me Tu vas a te dis, responder? est-ce que tu vas me The répondre? Lord says He's here for you this El Señor morning. dice que está aquí para ti. I don't know who you are, but the Lord says I am here No for sé you. quién eres, pero el He Señor said dice I am que here está for aquí. you. Está aquí He said I am contigo. here for Está you. aquí He contigo. said I am here for Está you. aquí He contigo. said I am here for Está you. aquí contigo. Il est ici pour toi. Let's take this verse 14. Vamos a ver el verso 14. Verset 14. He said, and I shall put my spirit in you, and you shall live. And I shall place in you your own land. Then ye shall know and understand, and realize that I am the Lord that has spoken it, and perform it, says the Lord. Amén. Y dice, pondré mi espíritu en ti, volverás a vivir y regresarás a tu propia tierra. Entonces sabrás que yo, el Señor, he hablado y que he cumplido mi palabra. Sí, el Señor ha hablado. Amén. Il dit, je mettrai mon esprit en vous et vous vivrez. Je vous rétablirai dans votre pays et vous saurez que moi, l'Éternel, j'ai parlé et agi, dit l'Éternel. Amen. Amen. Amén. The Lord said He's breathing upon you this El morning. Señor dice que respira sobre ti Le esta Seigneur dit qu'il mañana. respire sur toi ce And matin. He said you will Y live. dice que tú vivirás. Brother, you will live. Hermano, Sister, vivirás. you will live. Hermana, Your vivirás. business will live. Your children will live. Your family will live. Your marriage will live. Every good thing that seems dead in your life. Todo lo bueno, cosa buena que parece que está muerta. And the breath of the Lord is coming upon you Como this el morning. aliento de Dios venga sobre ti esta mañana. You are quickening your spirit. Habrá un avivamiento en tu espíritu. And those things will start to Y live. esas cosas They empezarán will a start to vivir. live. Empezarán a They will vivir. start to live. Empezarán a They will vivir. start to live. Empezarán a vivir. Receive the breath of God. Recibe el aliento Upon de your Dios. business. Sobre tu Upon negocio. your Sobre tu family. familia. Upon your marriage. Sobre tu matrimonio. Upon that situation. Sobre esa situación Upon muerta. that situation. Sobre esa situación Receive muerta. it. Recibe el aliento de Dios. Receive it. Recibe el aliento de Dios. Recíbelo. Dieu, reçois-le. He's bringing the situation around. Cambia esa situación. He's bringing restoration. Está trayendo Il apporte la restauración. restauration. He said, I will restore. Dice, yo voy a Il dit, je restaurar vais restaurer. The years that the locusts and the cankerworm has los eaten. años que los gusanos han Les consumido. années que les chenilles He ont said, I will not mangé, just leave you stranded. Dice, yo no te voy a dejar así je vais desamparado. te laisser tout simplement comme ça. He said, when I'm coming, I'm bringing you as a brand new. Dice, cuando yo te traiga, te voy a traer Je refinado. t'amène comme une personne raffinée. You are no more that frustrated person. Oh, ya no serás esa persona Tu ne seras frustrada. plus cette personne frustrée. Hallelujah. Amen. The Lord is doing something in our midst. El Señor está haciendo algo entre nosotros. Le He's doing Seigneur de nous ce matin. Il fait quelque chose. I want us to walk prophetically this morning. Quiero que caminemos proféticamente esta Nous mañana. marchons prophétiquement ce matin. Can you just see into your situation? Puedes ver en tu situación Regarde dans ta situation. Into that situation that is bringing esa tears. situación que te trae La lágrimas. situation qui t'apporte des larmes. And see God working amidst it. Yo veo a Dios trabajando en ellos. And see God working amidst it. Puedes ver a Dios trabajar Tu en ellos. vas travailler en Your cela. faith and your hope is needed this Tu fe y tu morning. esperanza esta mañana. Your faith is needed. Se necesita Your tu hope fe. is Se needed. necesita tu Can you just esperanza. picture the situation? Puedes imaginar tu Because the situación. Spirit of the Lord is visiting you El now. Espíritu de Dios te Oh, visita the esta Spirit of the mañana. Lord is visiting El you Espíritu de now. Dios te visita esta He's mañana. visiting that marriage. Visita este Oh, matrimonio. visiting that marriage. Visita este matrimonio. Visiting that marriage. Visita este matrimonio. Visiting that life. Visita esta vida. Oh, Jesus. He's bringing everything in obedience to Christ. He said it's bringing everything in obedience to Christ. Dice, estás levantando todo en tu negocio. And the voice and the word of the Lord Y la palabra del Du Señor. Seigneur. and the stream of water Como gota de agua. and the name of the prophecy of the Como Lord. profecía del Señor. Comme la prophétie du Seigneur. That life is turning Esa around. vida está cambiando. Cette vie change. That story is changing. Esa historia está cambiando. Your life is Tu changing. vida está He's cambiando. wiping your tears away. Oh, limpiando tus He's lágrimas. wiping your tears away.